अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तीनों डिफरेंट खबरें हैं, तीनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तीनों की अपडेट्स आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब पेशावर के करीब जो पाक फ़ौज का तरबियती तैयारा गिर कर तबाह हुआ है, उसके हवाले से कुछ डिटेल्स आपको बतानी है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताना है कि सजल और अहद के बारे में रोज़ाना मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, उसके बावजूद रोज़ाना कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सच बताएं क्या उनकी अलहदगी हुई है नहीं हुई है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले भी आपको अपडेट किया था और आज उनकी फिर से एक नई अपडेट आई है जो मैंने आपको बतानी है। और वाकई जी ये अलहदा हो गए हैं और जो तफसीलात आज मैंने आपको बतानी है उससे आपको जनाब तसल्ली ज़रूर हो जाएगी रोज़ाना जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको खबर बतानी है वो इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि जितनी तेज़ी से शादियां हो रही हैं उससे कई गुना तेज़ी से तलाक़ें हो रही हैं। और हैरत की बात यह है कि पहले तो तलाक़ें होती थीं और बीवियां जो हैं वो रोती पीटती थीं, लेकिन अब बीवियां जो हैं वो खुशियां मना रही हैं, वो उसको खुशगवार मोड़ साबित कर रही हैं, वो उसे इंजॉय कर रही हैं। एक और मशहूर मॉडल और अदाकारा की 2019 में शादी हुई और अब उन्होंने भी तलाक ले ली है और इंस्टाग्राम पर आकर उन्होंने अपनी सारी कहानी बयान की। क्या है वो सारी कहानी और क्या है उसकी डिटेल्स और कौन है वो अदाकारा, ये सब कुछ होगा आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब सबसे पहले मैं सैड न्यूज़ से शुरू करूंगी। बहुत दुख हुआ क्योंकि आज से कोई 2-3 महीने पहले भी मेरे एक कज़न की डेथ हुई थी और सियाचिन के अंदर हेलीकॉप्टर गिरा था और मेजर ज़ीशान और उनके साथ एक और मेजर थे जिनकी डेथ हुई थी और दोनों बहुत यंग थे। और आज फिर से पेशावर के करीब एक तरबियती तैयारा जो है वो गिरा है और उसमें भी 2 जो पायलट्स हैं उनकी शहादत हो गई है और मुझे इंतहाई तकलीफ़ हुई है सुनकर। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं और फ़ौरी तौर पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर शुरू हो गई हैं। हालांकि इससे पहले आप लोगों ने सुना कि सियालकोट के अंदर भी जो आर्मी की तरफ से असलहा रखा गया था, अचानक वहाँ पर भी ब्लास्ट होना शुरू हुए थे, लेकिन बाद में ये इतलात आई थी कि कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। और काश ये तैयारा गिरता लेकिन यहाँ पर कोई जानी या माली नुकसान ना होता। चलो माली नुकसान हो जाता लेकिन जानी नुकसान जो है वो बहुत गहरे असरात मुरतब करता है। बहुत डिसमोटिवेटेड हूँ मैं, बहुत तकलीफ़ हुई मुझे ये सब सुन के। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ इसकी डिटेल्स शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मगर कहा यह जा रहा है कि ये तैयारा जो है वो 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एक उसमें ये बात आ रही थी कि किसी की छत पर गिरा है और किसी का घर जो है वो तबाह हो गया है। और लेकिन कहा यह जा रहा है कि किसी किस्म का वहाँ पर उनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, खुदा न खास्ता। वरना अगर ऐसी जगह पर गिरता कि ज़्यादा आबादी वाला इलाका होता तो बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो सकता था। अब जनाब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर अदाकारा सज्जल के हवाले से है। आप लोग जानना चाहते हैं, रोज़ाना कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अहद रज़ा मीर और सज्जल की शादी को 2 साल गुजर चुके हैं और उन 2 सालों से में तकरीबन पिछले साल से ये एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं। और आपको सज्जल की बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाज़ा हो जाता है। आपको ये भी पता है कि सबूर की जब शादी हुई थी उस वक्त भी उनके शौहर ने शिरकत नहीं की थी, उसी वक्त इस तरह की अफवाहों को बहुत ज़्यादा हवा मिली थी। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि अब आकर सज्जल की शादी को जब 2 साल गुजरे हैं तो उनके शौहर जो हैं उनके साथ उन्होंने किसी किस्म की कोई सेलिब्रेशन नहीं की और किसी किस्म की कोई तस्वीर पोस्ट नहीं की, जिससे ये बात साबित होती है कि दोनों वाकई ही अलग हो चुके हैं। और अब तीसरी चीज़ जो है उसने एक और मोहर जो है वो इस पर सख्त कर दी है, वो ये है कि अदाकारा सज्जल ने अपनी शादी के बाद अपने शौहर का नाम अपने नाम के साथ लगा लिया था। इंस्टाग्राम पे भी उनके नाम के साथ जो है अहद रज़ा मीर का नाम होता था और अब फाइनली सज्जल ने इंस्टाग्राम से भी अपने शौहर को अनफॉलो करके अपने नाम को भी उनके नाम के साथ जो जोड़ा हुआ था वो हटा दिया है। जिससे एक और चीज़ साबित होती है, ये थर्ड क्लू है जिससे साबित होता है कि दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं जा रही। अलबत्ता यही कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, लेकिन खुद अपने मुंह से सज्जल या अहद ने अभी तक इस तरह की जो अलहदगी है उसकी कोई भी तस्दीक या तरदीद नहीं की है। अब चलते हैं जी तीसरी खबर की तरफ, जिसको सुन के मुझे इंतहाई दुख हुआ। एक मॉडल और अदाकारा हैं जिनको आप बहुत सारी तशहीरी मुहिम और बहुत सारे एड्स में देखते हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ भी ये करती हैं जनाब जी। मैं बात कर रही हूँ आमना बाबर की।
آمنہ بابر جو ہیں یہ انسٹاگرام پہ آئی ہوئی تھیں اور یہاں پر لائیو تھیں، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ پہلے آپ اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ ویڈیوز پوسٹ کرتی تھیں، پکچرز پوسٹ کرتی تھیں، اب کیوں نہیں کرتی؟ تو انہوں نے جواب جو دیا اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دی. جب فینس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بہت خوشی خوشی کہا کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے، ان کی شادی کو بھی 2 سے 2.5 سال ہو چکے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیٹی جو ہے ناز پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے ہی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بیچ میں جو ہیں وہ کچھ ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے علیحدگی کر لی. چلے علیحدگی تو آپ نے کر لی، لیکن جن باتوں نے مجھے بہت زیادہ حیران کیا ذرا وہ ملاحظہ فرمائیں. وہ کہتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب 2 لوگوں کے بیچ میں طلاق ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ خرابی کے اوپر ہی آ کے ختم ہوتی ہے، جبکہ ہماری شادی تو بڑی ٹوٹی ہے، تو بڑے خوشگوار موڈ میں ٹوٹی ہے. مطلب آپ مجھے بتائیں اپنے ایمان سے کہ کبھی کوئی شادی خوشگوار موڈ میں آ کر ٹوٹ سکتی ہے؟ ابھی تھوڑے دن پہلے، یہ 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے کہ فلم سٹار عامر خان جو ہیں انہوں نے ایک بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں جب وہ طلاق کا ذکر کر رہے تھے تو وہ رو پڑے تھے. حالانکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے اتنے بڑے وہ ایکٹر ہیں کہ انہوں نے اپنی جو سیکنڈ وائف ہیں کرن، ان کے ساتھ جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اوپر والے فلور پہ میں رہتا ہوں، نیچے والے فلور میں میری بیوی رہتی ہیں، اور عامر خان نے کہا تھا کہ ہمارے بیچ میں کوئی چیزیں خراب نہیں ہوئی، بس ہم صرف علیحدہ ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا ہمارے بیچ میں بڑے خوشگوار تعلقات ہیں. اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے کتنی تنقید کی تھی، کیونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ اس طرح کا رشتہ کبھی بھی خوشگوار موڈ پہ ختم ہو نہیں سکتا. تو وہی بات ہوئی کہ جب عامر خان نے انٹرویو دیا تو اس میں وہ رو پڑے، انہوں نے مان لیا، انہوں نے کنفیس کر لیا. تو اب یہ اداکارہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے میری زندگی اتنی خوشگوار نہیں تھی جتنی کہ طلاق لینے کے بعد میری زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا سبق دینا چاہ رہی ہیں؟ یہ کہ یا تو آپ شادیاں ہی نہ کریں، یا یہ کہ آپ سنگل زندگی زیادہ اچھے گزار سکتے ہیں، یا یہ کہ شادی کے بعد طلاق کو آپ بالکل ایک مذاق سمجھو. وہ ہمارے پرانے اور بڑے ہی تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ مر کے ہی وہاں سے نکلنا ہے، ہم سول میٹس ہیں، ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. میں نے ایسے ایسے ان پڑھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب آپ انہیں کہتے ہو طلاق لے لو، یا عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں انہیں کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر مارتا ہے طلاق لے لو، وہ کہتی ہیں نہیں نہیں، طلاق کی بات نہیں آپ نے کرنی، ہم جدا نہیں ہو سکتے. لیکن اب یہ جو نیا طبقہ آ رہا ہے اس میں تو فوری طور پہ ذرا سی بات پہ تو میں ہوئی تو ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی طلاق ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، اور پھر اس کے بعد خوشیاں مناتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ بڑے خوشگوار موڈ پہ میں ہماری علیحدگی ہوئی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری بیٹی کے اخراجات بھی میرے شوہر اٹھاتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ طلاق کے بعد میں خود کو بہت بہتر محسوس کرتی ہوں، جیسے کوئی طلاق تھی یا کوئی بیماری تھی جو آپ کے سر سے اتری اور آپ کو بہت بہتر محسوس ہو رہا ہے. اس سے تو بہتر یہ تھا آپ بیٹی بھی پیدا نہ کرتی، آپ شادی کرتی ہی نہ. اور اگر آپ نے کر لی اور خدا نہ خواستہ آپ کو طلاق ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو، ہماری یوتھ کو، لوگوں کو کیا میسج دینے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ طلاق لینے کے بعد میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے حالات اتنے بہتر کبھی نہیں تھے جتنے کہ اب تھے، جتنے کہ اب ہیں. تو اس کے بعد تو پھر میرے پاس کہنے کو کچھ بچتا نہیں ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کہنا ہے، آپ لوگوں کی باری ہے. سنیے ذرا کیا کہتی ہیں. Because he's not my husband anymore. We just got divorced and taking care of our child jointly, and things didn't work out between us, but he's a great father, so we're جی تو اب آپ لوگ آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.